নানা এখন 2টা সপ্তাহ বাজাৰ মাৰা হ'ল বাগানটা এখন 6 মাহিনা চলাল 6 মাহিনা বঠাল বন্ধ থাকলে খেতিটা এখন 6 মাহিনা বঠাল 6 মাহিনা চলাল খেতিটা তো 12 মাস খালি জায়গাটা খালি ওখ হয়ে লাগি আর বেলেগ কোনো নাই আর 12 মাস খেতি করতে কষ্ট হয় এখন কিনা কিনা না হালুয়া প্রোডাকশনটা কি দেওয়া হল বাৰু এখন বৰ্তমান মই তো অকল গোবৰছে খেতি কৰি আহি গোবৰছে না গোবৰ দুসৰা মানে ব্যৱহাৰ নাই কৰি গোবৰছে কৰি আহি ঠিক ঠিক गोबर के स्टॉक दिया है हां गोबर के यहाँ रखे हाय हेलो नमस्कार संसन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के जरिए तो सबका जोहार जना था मोर अन्य एक नतुन वीडियो में आज मैं यहाँ उपस्थित एदिके देखा पाथी बेगनाबाड़ी तो बेगनाबाड़ी हारा एक जन खेतियक विख्यात खेतियक एक घरे हारा जाइक लही गथे हारा दुजन आही एदिके लाटू है तो हारा এখন বৰ্তমান বেগনাবাড়ি পहुँचली इसानले और 3-4 किलोमीटर मान है तो हारा दुजन जाति की न खेती करे की नाखे करल उगला तो देखा आज के वीडियो में देखाबो तो बहुत दिन वीडियो सीरो नाखे थरल तो काल मके माने जोनटा जाकर घर जा थी ओटा मन सम्बन्ध नाना बेलग नहीं करो तो अलग बयसटा है तो भाविलो वो कल मोके फोन कर है तो मोर माने हेरी अलग सब्जी खेती है तो आदि मोके एक वीडियो बनाई दी बोलो वैसे वैसे हारा दुजन हिगली तो फोन एक मारब एन घर हेलो हेलो ओ जोहार जोहार ओए जाइक ले हिगलो थे हरा बेगनाबाड़ी साने पहुँच लिए हाँ कहाँ बाड़ी में ही ना घर में और खूब बेसी 10 मिनट के पीछे पहुँचा थी बारो ए दूसन हरा हरे आगो बार जा रही जे हाँ हरा दूसन है हाँ ठीक है तो फाइनली वो घर में है तो हरा जाता ही यार खूब बेसी 10-15 मिनट मान लगी तो हम तुम दी तो फाइनली मैं हाँ नाना विख्यात खेतियक नानाटा घरे पहुँचली तो आइके मैं एन तक नाना सानला चिन्हाकी कराई दी तो ये हाँ नानाटा नमस्कार जोहार तहनिके नामटा और परिचयटा अलग जाना दिवा मोर नाम देबारू हालुआ गाँवटा हजन जला बस्ती ऐसे এখন तहनिके की खेती करा तहनी हाँके माने मोर संसन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के जरिए सब माने देखा देवा तो तक एन देखाब तो हाँ नाना की खेती करे तो यहाँ जीतु बेगनाबाड़ी तो बेगनाओ खेती करा है तो प्रथम देखाब हाँ एकदम नतुन बस्तु ये बस्तुटा हाँ किना बोले बेसि भागे तो चिन्हा नाई पाल स्ट्रबेरी ना ये साइड में साइनबोर्ड माराले है इस श्री देबारू हालुआ ये बस हाँ स्ट्रबेरी ना स्ट्रबेरी एन क्या चिन्हा पाला क्या चिन्हा नाई पाला मैं कमेंट करके प्लीज जानाबी ये बेसि भागे चिन्हा नाई पाल ये बस्तुटा है ना बार स्ट्रबेरी बोल ना এটা स्ट्रबेरी এখন हाँ এটা পাকে है ना এটা এখন आज काट ओ এটা না এটা কাঁচা হয় है ना মানে বছরা পাকলা সামানে লাল হয়ে যায় स्ट्रबेरी देखाली तो देखे ताइसे हाँ এখন नेक्स्ट खेती देखाब तो देखे ये साइनबोर्ड मारले है विलेज लिखा है पिन नंग नम्बर सब लिखा है तो यही साइड में हाँ बिलाती खेती ना डांगर बिलाती डांगर बिलाती हाँ ये बिलाती ना बरफ गिरा खातिर हलो नहीं बार कुला बरफ गिरा खातिर हलो ना ये साइड में माने डांगरी लगा हुई है बर्तमान हलो ताई है ना ठीक है यही साइड में बेगना खेती के हरी बाजार तो कल तो क्या मंगलबार कल तो बाजार खेती ओला तोला ना ये बेगना खेती तो ये साइड में हरा जाता ही तो बेगना सचाके बहुत धुनिया परिवेश एक हरी पानी का जुगान तो प्रथम है ना देखा तो माने पानी का जुगान की सिस्टम धरल तो देखा बेगना का जात की एक है ना दूटा बिदा दूटा तीनटा है कि जाता तीनटा जाता है ना এটা একটা লম্বা है এটা ছাগলী হিঙ্গা বলে हां আর এইটা একটা জাত আছে এগুলা একটা জাত লাগে দেই এর নামটা ইয়ার নামটা হে না জানি মানে নতুন আনেছি এবার ও এটা না ও ডাঙর হয় মানে ঠিক है यहाँ এটা ভুজ ঝালুক লাগাই রহি এটা ভুজ ঝালুক না হ্যাঁ
ভোট জালুক লাগে তহনিকে এখন ধৰি লোৱা এখন কি বোলে চব্জি খেতি ৰাখেতেন কিবা সাৰুৱা প্ৰডাকশ্যনটা কি দেৱা হ'ল বাৰু এখন বৰ্তমান মইতো অকল গোবৰছে খেতি কৰি আহি গোবৰছে নে দুসৰা মানে ব্যৱহাৰ নাই কৰি গোবৰছে কৰি আহি ঠিকে ঠিকে গোবৰকে ষ্টকটা এদিকে গোবৰ ইহে ৰাখে অকল ঘৰকে গৰুকে গোবৰ ন আৰু বেলেগ কাম মই কিনে আনি নে সব ইহে ৰাখেছি এই আছে মানে যখন পচে যাবে তখন আছে মানে লেগেকে মই হেৰি দিলাম কি অকল অকল গোবৰে আহে ন আৰু বেলেগ কিবা অন্যতো কোনো নাই এনে পোৱাল চাউল গিলা আহে অলপ পোৱাল নে এইগিলা খান ভাত কেৰেলা বৰ্তমান এইগিলা এটা দুটা এটা লাগলে হৈ আছে এইটা নে ফুল আসলেগে এই ফুলে আহে ধরলে দেবে এখন পানিকা ব্যবস্থাটা তো জায়গা মই প্রথমে নাই দেখালি তো পানিকা ব্যবস্থাটা এই সময় প্রক্রিয়াটা প্রক্রিয়াটা মই মানে প্রক্রিয়াটাও লাগে করা যায় না এবার মানে কি হলো ধান মানে কঠিয়া ধানটা খারাপ পাইলি তো নহলে ইহা গোটা প্রত্যেক বছরে মানে খেতি করা হয় ওকে খেতি করা ধান বলে এটা না মানে এখন বাকি মানুষগুলা তো অকল 6 মাহিনা খেতি করে তখনই এখন মানে খেতি করা হয় মানে এবার মানে ধানটা নাই পাইলি তো কঠিয়া ফেলাই রে কমতি হলো কারণে নাই লাগালি এবার সামনে বছর লাগাবো প্রত্যেক বছর লাগাই तो इसे टाइम पानी का व्यवस्था है तो इसे बाल्टिंग है बाल्टिंग ओसाना है बाल्टिंग से रख लिया है ये पानी का जुगानो है इसे टाइम ये भात करला जगह बेगना देखाली ऐसे हारवा के की देर यहाँ तो কোনো সার সার অকল নাই মানে দোকানকে মানে প্রোডাকশন নাই অকল গোবর ভিডিওটা তোরা লাস্ট তক দেখবি মরম দিবি নানা মরম দিবি যাতে আরো খেতি করকে আগ মানে যাই পারি আর এখন বর্তমান ছোট ছোট হয়ে ছোট বর্তমানে আজি 3 মাস রকম হয় অমিতা है বেগনা है মাঝে মাঝে ঢুকা দে खीरा दे दी खीरा लगे ना এটা खीरा लगे खीरा गुटी इसका सिस्टम लगा है इसने बेगना हंसा का बहुत डांग डांग है दे देखनी बेगना जी এখন ইহা বেগনা তুলম মেলা কেনা মান হিকলি বাৰ এখনো 10 কেজি তো লাই যায় 10 কেজি ये 10 केजी बेसी हां तो ना একটা লাইন में 10 केजी मान हिकली হয় নিকলি হয় একটা লাইন में 10 केजी करके हिकली মানে শনিবার के तुला হলে তো শনিবার মই 51 কেজি লেগে রইছে हां মানে তহনিকে সপ্তাহ में কেটা বাজার হইল সপ্তাহ বাজার में দুটা বাজার মারিলাম মই মঙ্গলবারে আর দেবার না এখন তো আজ তো সোমবার লাগা কাল তো এখন কাল বাজার যাওয়ার খাতির তখন এখন সবজি এখন উঠাকে লাগি না পিছবেলা মই তুলবই এখন কে হেৰি তহনিকে হেৰি কথাটা বুঝবে মানে এটা কি বলে তহনিকে খেতি করাটা কেতনা বছর হতো মানে এতনা বছর সে মানে এটা মানে খেতি ধরা হইল এটা এখন তো ধর খেতি মতো ছোটলে করে আহি ছোটলে না আগে ইহা ধান খেতি হতে রহে ধান খেতি হতে ধান খেতি করার পিছে দেখি না সবজিটা করাটা ধান সে বেশি লাভ হবে বলতে বললে মই মানে সবজি খেতি করে গেলে ধরলি মানে মানে ধান খেতি তো একটাই হইলা যায় একটাই হইল মানে ধান খেতি এখন অকল 6 মাহিনা একটাই হইলা তাৰ পিছে না আৰু এটা তো 12 মাসে হৈ থাকে একটাৰ পৰা একটা ঠিক ঠিক তাছে হেৰি পানী ঢুকাল নেকি কেন পানী তো নাই ঢুকাল পানীটা নাই উঠা লাগে পানী নাই উঠাল না চাহে জায়গা ঠিক ঠিক অকল বৰফ গিৰকে অকল বিলাতিৰ হয় মানে অকল অলপ কোলা কৰা হইল বিলাতিতে বেছি লোকসান করলে বরফ গির এবার বরফ বেশি তো দুসরা না ঠিক ঠিক মোকে বেশি ভাল লাগিলে কি স্ট্রবেরিটা না স্ট্রবেরিটা বেশিরভাগ মানুষে চিহ্না নাই পেল পারো না বহুতে চিহ্নে না পাই এখন লাহে লাহে সবে চিহ্না পাছে বাজার ले যাই যাবো हां ठीक है स्ट्रॉबेरी बोलल ना এই সেটটা में हाल खेती बाहर ट्रैक्टर है আনাকে নিজরে ট্রাক্টর লাগে রঙালাও খেতি নাই করা হয় নি রঙালাও বাড়িয়ে মানে এখন লাগা আছে মানে এটা কি লাগে টিয়া লাগে এটা টিয়া লাগে না আরে এইটা হলো তো হেরি রাজমা এগুলা রাজমা লাগে এই যে রাজমা এটা বাদাম লাগা আছে বাদাম এটা হেৰি খোৱা বাদাম এটা না হয় খোৱা মই তো খোৱা বাদাম কে গাছে নাই খে দেখল আই প্ৰথম দেখ দিম এখন ফুলে কথা বলে গলা মই বাদাম কে গাছে নাই খে দেখল ফুলে এখন এই হয় এই যে লাল লাল ফুল হইয়ে ফুলে হয় বাদাম ফুল বিলাতিটা এটা ছোট বিলাতি না ছোট বিলাতি
এটা কি লাগে গোন্ধাল লাগে না ডাঙৰ বিলাতী লগাই ৰহি ছোট বিলাতী এই বিৰাতি যাতে মানে বৰফ পানী আহিলে চলে খেলি মেলি লগালা বিনটা লগাই ৰহি ডাঙৰ বিন কি ফেচবিন ন কি ফেচবিন শুকাই এই চাইডে পানী কে যোগান প্ৰথম গেটটা ধুইকে আইকে পানী কে যোগান পৰে পানী কে অলপ ব্যৱস্থা হেৰি কৰি চলাই দিব ডাঙগুটি লাগে তোলাটা এটা নে লা इसने पानी का जुगाना है यहाँ स्विच दी इस सिस्टम पानी जाए माना बस्तुरा यहाँ पानी टा स्टॉक करके तब यहाँ से लगा होता है नहीं नाला है भाई ये कि मैं नाला में चलाई देले थी ये ठीक है ना डॉलर वाले ओए ये ड्रैगन खेती ड्रैगन देखाबो এটা বন্ধ করে দাও इसने पानी का जुगाना तब देखा ली इस समय पानी जाए इस समय नाला है जरा नाला एकदम माथा तक पानी चल जाए देखे पाती है এটা নালা में जाए पानी है ना नाला में जाए এটা নালা में पानी चल जाए नाला दुटा है मोर যদি বেশি দরকার হল পথার মে এটা যায় আজ খেতিম দিলে মই ও কিনা ले जाए ওই দিছে না ওদিকে ले যায় না হেৰি কই দিবা হেৰি নালাটা में যদি অসুবিধা হয় পাইপ লাগাই দেবা নহলে হয় না পাইপ আহে এটা কি বলা এটা ড্রাগন না ড্রাগনটাও বেশিরভাগ মানুষের চিহ্না নাই পাইল পারে এখন নাই ফুরে বর্তমান না এখন নাই ফুলে যোৱা বছৰ 15টা মান লাগি ৰহে 15টা মান না ওখানে গিয়ে ছোট আৰু লাগাই ওইলা লাগাই দো হেগিরা না হ্যাঁ সেটা মে এটা বাগানৰ ঘৰকে লাগে রে ঘৰকে বাগান লাগে বাগান খেতি কৰাকে এখন মই যি দেখতি মানে এখন নানা এখন দুটা সপ্তাহ বাজাৰ মাৰা হল বাগানটা এখন 6 মাহিনা চলাল 6 মাহিনা বঠাল বন থাকেলা খেতিটা এখন 6 মাহিনা বঠাল 6 মাহিনা চলে খেতিটা তো 12 মাস খালি জায়গাটা খালি উখ হইক লাগি আর বেলেগ কোনো নাই আর 12 মাস খেতি করতে কষ্ট হয় এখন কিনা নারকল লাগাই দে হেগে সেটা না এই সব নারকল খেতি আহে এই সব পয়সা দি আই দাও মাথা সা না এই সেটা না এই সব নারকল খেতি আহে নারকল লাগে হে হ্যাঁ নতুন সে ফুলে এখন তো সঁচাকৈ আইকে ভাল লাগিলে তোদেরকে কীরকম লাগলো কমেন্ট করে জানাবি তো আও মাথা থাকো ফটো ফটো অলপ বনানাচোন এখন তহনিকে এই পানী যোগানটা কেউ সরকার ব্যবস্থা করে দেখে না তখন নিজে করে সরকার দিছে দেখে মানে খেতি ভালসে করে হি বলকে মানে সরকার দিছে কসাই দেখে মানে না ঠিক আছে এখানে খেতিয়ক বললে এখন নানাই আহিব লাগলি একেজন মই আহে এইখানে না খেতি মই আহে ঠিক এটা পানী পাইপটা লাগে না এটা পানী পাইপ আহে ওহা ডাইরেক্ট সুইচটা অন করে দি ये पानी যায় তো এগুলো ফুটা আমরা ছিটকি দাও না ছিছি মার দে এটা স্কিম কুড়াল বলে স্কিম কুড়া হয় এবার নতুন দেহে আমকে এটা না হয় আনি হিমান তো না মানে খেতি করা খাতির মানে সরকার দিকে চলো মানে ব্যবস্থা করে দে তো ঠিক আছে मैं और बार आई रही माना नाना घर तो तक खेती करा हुआ नहीं रहे तो मोके नाना माना बोलो तो এখন सब्जी खेती है तो आई जा माना भालसा भिडिओ এটা बनाबी तो मैं भावली मैं देखो लगता राजको अलग देखा दी कि खेती कर नाना এটা বেগনা বাড়ি তো গোটা এলাকাটার নামে বেগনা বাড়ি হয় না বেগনা खेती ऐसे करा हुए तो नाना घरे अभी सब्जियों ले जा पारबी लगते किरकम खेती कर ओगला आइडिया अलग माना जाने पारबी है ना भाई तो ये साइड में गलिया पानी पाइप है इस साइड में देखे पास पानी पाइप इस साइड में एकदम आओ माथा से पानी आई जाए एकदम धुनिया से दिया कितना धुनिया व्यवस्था कर राय खाता है ना बोले ना भागा हंसा गया बहुत भल कथे तो हरी यहाँ डायरेक्ट बेगना बाड़ी गिरल ना और रास्तार नाम है क्या इसान के जगह এটা জলা গাঁও বলে জলা গাঁও মানে বেগনাবাড়ি জলা গাঁও বেগনাবাড়ি জলা গাঁও বেগনাবাড়ি যদি কেউ আয় হ্যাঁ বেগনাবাড়ি জলা গাঁও নামটা কি হয় দেবারু হালুয়া বলছে यहाँ सब जानिए पाए हाँ सब जान देबारू हालुआ बोले सब जान देबारू हालुआ खेतियक के घर कोनटा लगे बोलছে यहाँ सब मानुष देखाई दी तो काल तो बाजार है मंगलवार काली बाजार है
কুন্দ্রিটা না খেলা গেল না কুন্দ্রি 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 ঘরে লাগাই এখন নতুন লাগাই 2 ফুট 1 ফুট উঠে আহে মানে ঘর উঠে ঘরে দেই ওয়া লাউ সাউ আহে দেখাতে পারি ঠিক আছে হ্যাঁ না ও লাভাটা এখানে না কেনে ইয়ার রহে মানে নাই লাগে ওই যে একটা নাই দেখি উপর দেখায় মরে গেল গাছটা কিন্তু হুয়া এখন ঝুলে ঝুলে আহে দেখি ও ঘর মে লাভা হ্যাঁ ওটা বাড়ি গাছ তবে লাভাটা নানাদার ঘর মানে ঘর না মানে নানাদার ঘর সে মানে বাড়িটা টুকুন মানে ধুরিয়া মে তো নানাদার ঘরে যায়কে লাভা খেতি না তোদেরকে টুকুন দেখাবো এখানে কবি ফটো মারবে নানা সঙ্গে এখানে স্ট্রবেরি এখানে ফটো কবি মারবে তো হারা প্রথম স্ট্রবেরিটা দেখালে তো দেখে তো মানে স্ট্রবেরির দামটা বহুত নানা স্ট্রবেরির দামটা কিরকম দাম দাম এখন বর্তমান 500 টাকা কেজি 500 টাকা হয় না বিক্রি হয় তো স্ট্রবেরির এখন দামটা বহুত হয়ে যাবে বহুত মানে একাছে বাড়ি নাকি বাড়লো বাড়াক পারি পারি মানে এখন তো নাই বাড়ে ও সবচেয়ে বেশি ভালো এইটাই ভাল লাগিছে হয় না স্ট্রবেরি তো আগত দেখা না চাগে না দেখি হ্যাঁ না দেখা স্ট্রবেরির বহুতে নেজানে হ্যাঁ এই সিস্টেম হয় না তো স্ট্রবেরি দেখালি তবে তোদের এখন নানা ঘর যাব নানা ঘর লাভারা দেখাবো তাইছে ভিডিওটা আপনার সঁচাকে আইকে বহুত ভাল লাগলো নানা ঘরে এটা লাগে নানাকে ঘরটা নানাকে ঘরকে মানে পরিবারটা একবার দেখাই দিতি আর এই সাইডটা হ্যাঁ তখন হারা দেখবো লাভা খাতি দেখবো আসপালি এগুলা এটা হাতে নানাকে নাতি আই এই সাইড লাভা খাতি দেখাই যাব না তোমার নামটো কি হয় নামটো হ্যাঁ সুজিয়া বাই হয় এই সাইডটা আমার লাভা হয় বিলাতিও আছে সাইড মানে এই আমার লাভা খাতে টকো বাড়িও হ্যাঁ টকো বাড়িটা অলপ দেখাই দিও গহরি নাইখা দুটা দোকান ঘড়ি চিন্তা আহে না এই সাইডটা আমার টকো বাড়ি চাই কিনা সাঁচি এটা সাঁচি গাছ লাগে না সাঁচিও আহে মানে সবজি के लेके टोको बाड़ी लेके মানে এটা কি গাছ বলে এটা কি গাছ বলে এটা সাসি গাছে লাগে সাঁচি গাছ মানে সবজি के खेती लेके टोको पात लेके তারপরে সাঁচি গাছ একদম মানে সব খেতি তা মানে যাকে বলে খেতি হয় এই সাইডে গহরিও আহে গহরি এখন বর্তমান কেটা আহে চারটা চারটা একরে পোৱালি এটা ডাঙৰ লাগে ইয়াৰ পোৱালি দুটা আহে আৰু এটা ছোট আহে ওদি খোলা আহে ঠিক আছে এগুলা লাগে দিয়ে কুমড়া চাঙা হেটা এই সাইডে মানে ফুলে আহে কে হেৰি এগুলা টকো বাড়ি তহনিকে লাগে ঘৰ একদম হোৱাছে মাথা আছে না কামল লাগা আহে এগুলা সব কি হেৰি তহনিয়ে লাগা হে টকো নিজে লাগা হে না এই সাঁচি গাছো নিজে এটা সব নিজে লাগা সঙ্গে ছোটলে মানে ছোটলে মানে খেতি আর না একদম পুরা খেতি ঠিক আছে সব রকম মানে লাগাই রাখি আমুল সাপি টকো তো ভিডিওটা আপনারা সামৰণি মারব তো নানা ঘরে আলাছে তো মই ফোন নাম্বারটা মই দিয়ে দেম স্ক্রিন में दे देम কেউ যদি আবি তো সবজিও ले যাই পারি তো নানা সঙ্গ চিহ্নাকি হোক ভালসা কথাবার্তা পাত কে সবজি কি কি লাগি সব ले যাই পারি তার মানে তো তার ভিডিওটা সামৰণি মাতি বাই বাই